नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के कुल्टी से परिवहन विभाग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किनारे रामपुर स्थित एमवीआई कार्यालय में परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने अचानक पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ लंबी बैठक में विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। इसके बाद मंत्री ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 100% ऑनलाइन टैक्स वसूली और एआई आधारित निगरानी व्यवस्था लागू करने के संकेत दिए। मंत्री अर्जुन सिंह ने साफ कहा कि टैक्स वसूली में किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अतीत में डंडा टैक्स के नाम से सामने आई शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की व्यवस्था के दुरुपयोग को अब बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग के मामलों में नियमों के अनुसार जितना टैक्स निर्धारित है उतना ही टैक्स वसूला जाएगा। परिवहन मंत्री ने बताया कि विभाग में टैक्स वसूली को 100% ऑनलाइन करने की योजना बनाई जा रही है। मंत्री के मुताबिक ऑनलाइन व्यवस्था में टैक्स का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे टैक्स वसूली में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की संभावनाओं पर काफी हद तक रोक लगाने में मदद मिलेगी। परिवहन मंत्री अर्जुन सिंह ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में विभाग में ऐसी फुल प्रूफ व्यवस्था तैयार की जाएगी जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश बेहद कम रहेगी। तकनीक आधारित इस व्यवस्था के तहत विभाग के काम और लेन देन का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। सरकार का मानना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों पर प्रभावी तरीके से निगरानी रखी जा सकेगी। কিছু ইনফ্রাস্ট্রাকচার অভাব আছে। এখন নতুন টেকনোলজি যুগ, সেখানে এমবিআই আরটিও কাজগুলো তো একটু টেকনোলজি হিসাবে বা তাদের এখানে থাকা বসা অফিসের পরিবেশটাও একটু ভালো করা দরকার আছে। আর রেভিনিউ লস হয়েছে এই 1-1.5 মাস মধ্যে এখানে, সেটা নিয়ে এদের কালিগ দুটো অ্যারেস্ট হয়েছে। তাতে এদের একটু মনোবল ভেঙেছিল। আমি বললাম না বড় কাজ করো, গভর্নমেন্টের রেভিনিউ তো বাড়াতে হবে। একটা মিথ ধারণা ওই ডান্ডা ট্যাক্স নিয়ে, অ্যাকচুয়ালি ডান্ডা ট্যাক্স নয়, ওটা স্পেশাল রেভিনিউ ট্যাক্স বলা যায় ওকে। কিছু আগেকার গভর্নমেন্টের সময় এটাকে মিসইউজ হয়েছে, তার জন্যে ডান্ডা ট্যাক্স নাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাকচুয়ালি এটা ওভারলোডিং হলে এটা সরকারিভাবে নিয়ম অনুযায়ী সেটা ট্যাক্স আদায় হয়। আমি এদেরকে বলেছি সবটাই অনলাইন করতে, যা ট্যাক্স নেওয়া হবে ডিফল্টার যে থাকবে তার অনলাইন পেমেন্ট, তো এটাই 100% করা হবে। এদের সমস্ত সবাইকে এমবিআইদেরকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইনস্ট্রাকশানে খুব শীঘ্রই বডি ক্যামেরা দিয়ে দেওয়া হবে। এখানেও সব সিসিটিভি থাকবে, যাতে কোনো রকম কেউ দুর্নীতি করতেও পারবে না, আবার দুর্নীতির জন্য আঙুলও তুলতে পারবে, সবটা রেকর্ডেড থাকবে। এই ব্যবস্থা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে খুব শীঘ্রই আমাদের ডিপার্টমেন্টে সবার যারা ফিল্ডে কাজ করবে, যারা ডিউটিতে থাকবে তাদের বডি ক্যাম থাকবে। আর অফিসিয়াল সব জায়গায় সিসিটিভি, ডাইরেক্ট কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টার, সেখানে ওয়ার রুম তৈরি করা হচ্ছে, সবটা রিপোর্টিং। আপনি তো আধিকারিকদের সাথে কথা বললেন, কোনো কি সমস্যার কথা তারা কি জানাল? একটু তারা ভয় ছিল, যেহেতু এদেরই কলিগ দুজন অ্যারেস্ট হয়েছে। ভুল কার বিচার তো পরে হয়, আমাদের দেশে যেটা সিস্টেম আছে প্রথমে আগে সাজা হয়ে যায় তারপরে বিচার হয়। তো যাই হোক, এটা একটা ভ্রান্তি এদের মধ্যেও ছিল, সেটা আমি একটু বুস্ট আপ করেছি। আর ফিউচারে ফুল প্রুফ স্কিম যেটা আমরা করতে যাচ্ছি, এটা ভবিষ্যতে কেউ আঙুল তুলতে পারবে না আর কারো আঙুল তোলার জায়গাও থাকবে। पश्चिम बर्धमान कुल्टी से सी न्यूज संवाददाता मनोज नियोगी की रिपोर्ट। कुल्टी के एमवीआई कार्यालय में औचक निरीक्षण के बाद परिवहन मंत्री ने जिस तरह ऑनलाइन टैक्स वसूली, एआई निगरानी और वॉर रूम जैसी व्यवस्थाओं की बात कही है, उससे साफ है कि विभाग में तकनीक के जरिए पारदर्शिता बढ़ाने की तैयारी है। अब इन घोषणाओं को जमीन पर कितनी तेजी से लागू किया जाता है, इस पर सभी की नजर रहेगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।